بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه أما بعد. Je vais commencer mes propos en demandant où sont les amis du criminel Azali? Où sont les dirigeants qui disent qu'ils aiment les Comores? Où sont les rois qui disent qu'ils aident les Comores? Je voudrais savoir où sont passées les aides des amis des Comores. Ils ont fait quoi depuis leur relation avec les Comores? Vous avez aidé dans quel domaine? Vous, les dirigeants, les Marocains, les Émirats, l'Arabie Saoudite, vous avez aidé dans quel domaine? Les routes, les universités, les hôpitaux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne faites que réinstaller, que soutenir le criminel, le voyou, le dictateur Azali Assoumani. Allez-y voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous avez des ambassadeurs, vous avez des agents de service de renseignement, vous avez tous, vous voyez très bien ce qui se passe dans notre pays. On n'a rien du tout, même l'électricité, même ni l'eau à boire. Et là, vous êtes là en disant que nous aimons les Comores, nous aimons les Comores. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes là, vous criez les espaces aériens des Comoriens, vous donnez quelques billets à ce criminel, vous envoyez vos jets privés et vous le soutenez en disant que vous aimez les Comoriens. Vous devrez savoir que désormais les Comoriens ont tous compris que vous n'êtes que des criminels, vous n'êtes que des ennemis de notre pays. Vous savez très bien qu'il n'y a rien du tout aux Comores. Et que c'est la diaspora qui fait qu'il y a des Comoriens qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Après Allah, bien évidemment. Il va falloir qu'on commence à pointer les doigts. Beaucoup de gens disent, il ne faut pas dire le nom. Non, il faut qu'on le dise. Que les Marocains, les Égyptiens, les Émirats, les Saoudiens sont des ennemis de notre pays. Ils auraient dû dire à Azali Assoumani, non, on doit faire tel, aider tel, on doit construire tel, on doit, si c'est vrai, ils aiment les Comores, si c'est vrai, ils développent les Comores, si c'est vrai, mais le Qatar, quand il a voulu développer notre pays, ils sont allés derrière pour dire non, sors de là. On va rester comme ça jusqu'à quand? Nous n'avons pas eu la chance d'avoir le peuple qui comprend. Les Comoriens ne comprennent rien. Comme ils ont dit, les Comoriens ne connaissent rien et les Ivoiriens ne voient rien, comme ils disent. Mais là, le peu ou certains qui comprennent comment un pays se développe doivent commencer actuellement à dénoncer. Ce ne sont que des voleurs, que des mafieux, que des bandits. Et ils disent qu'ils nous aimons les Comores, nous avons aidé. Ils ne vont que dans des hôtels pour aller détruire les filles comoriennes. Même la météo. Et là, ils font semblant qu'ils font l'injustice de Yéménia. Nous savons très bien ce qui se passe. Si on dit qu'on veut gouverner un pays, c'est prévenir. Au cas où, c'est la sécurité, c'est la sûreté. Suffisance. Alimentaire. Au cas où il arrive quelque chose, est-ce qu'ils peuvent manger? Quelques heures, on n'a même pas du sucre, on n'a même pas du riz, on n'a rien du tout. Au moment où les voyous ont rempli
leur villa, des conteneurs. Et on va rester là. Maintenant, on va... Pardon. Tout le monde va faire des directs. La diaspora, si vous voulez nous aider, la diaspora, nous n'avons rien. La diaspora, la diaspora, la diaspora. Cette fois-ci, on n'envoie rien. Allez-y à Mitsuje, allez-y à Beti Salam. Allez-y prendre, il y a du riz là-bas, il y a du sucre, il y a de l'argent là-bas. On ne va rien vous envoyer cette fois-ci. Vous dites, venez ici, venez ici, venez ici. Et maintenant, vous allez dire, si vous voulez nous aider, voici les numéros. Si vous voulez nous aider, voici les numéros. Si vous... Même Burhan Hamid, tu étais président de l'Assemblée, qu'est-ce que tu as fait? Et là maintenant, tu vas dire, celui qui veut aider. On va aider quoi? Va avec tes candidats, allez, chassez ce voyou-là et prenez le pays. Autosuffisance alimentaire, ça, vous étiez là, vous n'avez rien foutu. Maintenant, vous venez nous saouler que vous pouvez aider. On ne va pas aider quelqu'un. On ne va pas aider, on ne va plus aider quelqu'un. C'est lui qui doit mourir, doit mourir. Ça fait 5 ans, on est là. On ne fait que prévenir, on ne fait que prévenir. Et maintenant, vous allez pas penser à la diaspora? Où sont les chiens? Où sont les lapins qui disent « Restez là-bas, restez là-bas, restez là-bas ». Maintenant, restez là-bas aussi. Restez là-bas aussi. Nous voulons aucun dirigeant qui va venir ici nous dire « Essayez la diaspora, la diaspora ». Et comme ils sont bêtes aussi, ils vont courir pour vous envoyer. Le cyclone Canet, j'étais parmi ceux qui ont vraiment aidé. Le Corona, j'étais parmi, je suis le premier ou deuxième ou troisième qui ont aidé les Comoriens. Et là, vous allez rester là-bas nous insulter puisque nous voulons que vous ayez un dirigeant qui va penser à vous sécuriser, qui va penser à la sûreté des Comoriens. Vous êtes là en train de m'insulter? Moindre, quelques heures simplement, vous n'avez même rien du tout. Tous les pays, il y a réserve, ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire. Maintenant, allez-y voir Azali, allez-y voir Abari, allez-y le voir. Mais ce que vous ne compreniez pas, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous punit à cause de votre hypocrisie. Et je vais vous le dire en arabe. Là, ce n'est que le début. C'est le début. Vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, sinon vous allez voir. Et même ici, ça peut nous arriver. Mais au moins, on sait très bien que nous ne sommes pas des hypocrites. Nous vous aimons. Mais vous ne nous aimez pas. Parce qu'on est là, on souffre. Dès qu'il y a quelque chose. Maintenant, vous allez tous faire des directs. Namwazan ici, envoyez-nous, envoyez-nous. Allez-y voir les Émirats. Allez-y voir les Saoudiens. Allez-y voir l'Égypte. Allez-y voir les Marocains. Azali, il doit les appeler pour vous envoyer du riz comme des poules. Comment un pays au XXIe siècle n'est même pas capable de prévenir la météo, de signaler qu'il y aura les inondations? Ça, tous les jours, on devait être informé. Tous les jours, les matins, les après-midi, les soirs, on doit être informé. Demain, il va pleuvoir, les eaux vont monter. Attention, faites attention au tel, il y aura tel, il y aura tel. Comment un pays comme les Comores, qui se prétendent se montrer, qui se développent, on a des relations. Vous n'êtes même pas capable de savoir qu'il va y avoir des pluies, il va y avoir cyclones, il va y avoir des inondations pour prévenir la population, pour éviter la circulation. Vous n'êtes même pas capable pour mettre des barrages. Vous ne pensez que des cérémonies, vous ne pensez que supporter ce voyou, ce criminel. Et maintenant, ils ont fait comme les baleins. Ils vont voir ce qui s'est passé. On va vous aider. Qui va aider? Qui va aider? Vous êtes là, ça fait 7 ans. Vous ne faites que voler, espèce des enfoirés. Vous ne faites que voler. Vous ne faites que tuer. Vous ne faites qu'emprisonner. Vous ne faites que danser. Vous ne faites que violer. Et vous allez dire que on est venu dans la région de Hambou. On va vous aider. Vous allez. Depuis quand vous aidez la population comorienne? Depuis quand vous aidez la population comorienne?
espèce de criminels. Vous allez faire semblant que vous soutenez la population? Vous le soutenez comment? Soutenir une population, c'est de prévenir, c'est de les sécuriser, c'est de les protéger. C'est comme ça quand on gouverne. Gouverner, c'est prévenir. Qu'est-ce qui peut leur suffire? Depuis quand vous vous prévenez? On vous dit que ce n'est pas des routes, ce que vous êtes en train de faire. Une route qui n'a pas de barrière, une route qui ne fait pas partir, dévier les eaux, une route qui n'a pas de poteaux, une route qui n'a pas de lumière, il n'y a pas de feu, il n'y a rien du tout. Et là, aujourd'hui, vous allez faire semblant à ce mendiant en montrant que vous aimez la population. Belou est allé à Bagua, Belou est allé à Foufouni, Belou est allé où? Vous êtes où? Vous n'avez pas la météo. Vous ne regardez pas. Vous n'informez pas la population. Et il y a des imbéciles, je le dis bien, il y a des imbéciles qui sont ici en France, qui voient ce qui se passe partout dans le monde. Ils vont soutenir toujours ce voyou, qui n'est même pas capable. Tous les jours, on nous informe, habillez-vous bien. Il va faire froid, il va faire chaud, il va pleuvoir, ne sortez pas, attention, les eaux vont monter, les eaux vont descendre. C'est comme ça quand on gouverne un pays. Ces enfoirés ne font que prévenir comment on doit faire l'investiture. C'est ça ce qui les intéresse, pour rester là, pour voler. Et maintenant, ils vont s'habiller et courir derrière eux. Ah, ils sont venus voir ce qui se passe à Bambao, ils sont venus voir ce qui se passe à Hambou, ils sont venus voir. Ce sont des voyous, ces gens-là. Et c'est ça ce que vous méritez. Je vais vous lire les versets qui confirment ce que je vous ai dit. Prévenir un pays, c'est de savoir comment les protéger, comment les sécuriser, comment les assurer, comment les traiter, comment les nourrir, comment les faire boire, comment les enseigner, tout ça, c'est comme ça quand on veut gérer un pays. C'est comme ça qu'on pense. Au cas où il y aura un accident, une catastrophe naturelle, comment on doit les protéger, comment on doit les sauver, comment on doit les sécuriser. C'est ça. C'est ça comment on gouverne un pays. Comment un pays, il y a la mondialisation, n'était pas capable de vous informer qu'il y aura des cyclones, il y aura des inondations, il y aura tel. Vous n'avez pas de météo. C'est la raison pour laquelle je vous préviens que vous allez tous pleurer là, si vous ne changez pas. Hier, j'ai parlé hier, la météo, les feux, les lumières, vous n'avez rien du tout. Les eaux, vous n'avez rien du tout. Et vous voulez aussi rester là quelques années? Les imbéciles qui sont ici en France, regardent à la télé, le matin, il va faire froid, attention. L'après-midi, il va pleuvoir. Le soir, ne sortez pas, il y aura des orages, il y a la météo, on prévient la population tous les jours. Les matins, les après-midi et les soirs. Il faut toujours prévenir la population. Comment un pays comme ça, à cette époque, n'était pas capable de signaler qu'il y aura des inondations, qu'il y aura des débordements, qu'il y aura des pluies, qu'on puisse se préparer et protéger les enfants. Le cultivateur doit vite récolter ce que vous avez parce que ça va tous aller dans la mer. Cherchez à vous protéger, ne sortez pas, les écoles, tout ça. Et là, il y aura des voyous, des enfoirés qui vont soutenir ces voyous encore une fois. Et maintenant, ils s'habillent, ils montrent. Ah, nous sommes avec vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Des sardines? Du pain? Vous allez donner comme quand il avait le cyclone Canette. Vous allez donner des slips et des sardines et du pain. Quand il avait le cyclone Canette, ils ont donné des... C'est-à-dire, vous allez manger du pain avec des slips. Ou des soutiens. Ils ont donné des soutiens et des slips la fois dernière. Donc arrêtez, surtout vous, les dirigeants, les Marocains, les Émirats, l'Égypte, les Saoudiens, ne dites jamais que vous êtes les amis des Comores. Vous êtes les ennemis des Comores. Vous êtes là pour soutenir un voyou, un voleur, un dictateur, un criminel qui a détruit notre pays. J'appelle aux imbéciles qui soutiennent ce voyou et surtout qui sont ici en France.
Sauf s'ils n'ont pas à la télé, sauf s'ils ne regardent jamais à la télé. Mais dès le matin, à chaque fois qu'il y a du journal, il répète. Attention aux orages. Attention de pluie. Attention, il va faire très chaud. Attention, il va faire canicule. Protégez-vous. Buvez beaucoup. Ne sortez pas. Il va pleuvoir. Habillez-vous bien. Tout ça, ils le disent tous les jours. Tous les jours, ils le disent. Et nous, aux Comores, un cyclone, inondation, des pluies très importantes. Tout ça, vous n'avez pas pu prévenir la population comorienne. Ou vous avez caché l'investiture. L'investiture, on doit se préparer. On doit se préparer pour l'investiture. On doit chercher pour l'investiture. On doit protéger. Attention, il y aura des gens qui vont venir. Qu'ils arrivent. Comme ça, ils vont mourir avec vous. Parce que c'est ça ce qu'ils vous méritent. جئت هنا في هذه اللحظات لأنبه أين الحكام أين الرؤساء أين الأمراء الذين يزعمون أنهم يحبون جزر القمر أين هم الآن جزر القمر تغرق جزر القمر تدمر جزر القمر يهلك أين مساعدتكم Où sont passées vos aides Où sont passées vos aides Dites-nous أين مساعدتكم يا حكام الذين تقولون أنكم تريدون وتحبون وتساعدون جزر القمر أين مساعدتكم المساعدات للطعام والشرب والتعليم والحماية والأمن والاستقرار والمحكمة بنيتم جامعات بنيتم ملاعب بنيتم مستشفيات أين مساعداتكم هؤلاء المجرمين الذين تساعدونهم في هذه اللحظات ما كانوا يستطيعون أن يبينوا أن هناك فيضانات أن هناك مطر أن هناك مشكلة أن هناك لم يكونوا قادرين على أن ينبه الشعب القمري أن أخذ زمام لأن هناك مشكلة كبيرة ستعانون الشعب القمري والآن يدخلون في بلادنا أو في مدن ويقولون سنساعدكم الأكل سنساعدكم الشرب سنساعدكم والمسؤولين يرجعون ويقولون من يريد أن يساعد خاصة الجالية القمرية في فرنسا تساعدوننا ابعثوا لنا مثل السيكلون كانت لكن ما أقول لكم اليوم قال ألم أقل لكم فأرجو أي حاكم أي رئيس أي مسؤول ألا يقول من اليوم أنه يحب جزر القمر ويساعد جزر القمر لستم أصدقاء جزر القمر أنتم أعداء جزر القمر أنتم أصدقاء المجرم مثلكم عثمان غزالي فقط أنتم مجرمون وقتالة وديكتاتوريين مثل عثمان غزالي لكنكم لا تحبون جزر القمر إن كنتم تحبون جزر القمر كنت بنيتم مدارس مستشفيات والطرق وغيرها فأرجوكم ألا تقولوا ولا تسافرون إلى جزر القمر لا مرحبا بكم في جزر القمر vous n'êtes jamais les amis des Comores les amis construisent les amis aident les amis protègent les amis enseignent les amis traitent. Qu'est-ce que vous avez fait de vos relations avec les Comores? Vous n'êtes que des petits voyous comme le voyou qui a pris en otage notre pays. Antum a'da'u juzur al-qamar. Antum a'da'u juzur al-qamar. Les amis aident à construire des hôpitaux, aident à construire des universités, aident à protéger, aident au développement de l'agriculture, du pêche, de l'artisan. Les amis aident à prévenir. Les amis aident à l'autosuffisance alimentaire. Vous avez envoyé des bateaux, du riz, de céréales. De quoi? Qu'est-ce que vous avez aidé aux Comores?
Vous êtes là, vous soutenez le voyou pour qu'il ramasse tout ce qu'on a. Vous grillez notre espace aérien et vous dites que vous êtes des amis de notre pays. Vous n'êtes pas des amis. Et là, je ne sais pas quand je vais mourir, mais au moins les Comoriens comprennent très bien que nous n'avons pas des amis. Un pays qui n'a rien du tout. Vous êtes là, vous avez vos ambassadeurs, vous avez vos consulats, vous avez des services de renseignement. عندكم سفراء, عندكم مسؤولين, عندكم أشخاص مخابرات. وماذا سعيتم؟ يرون ما يجري في جزر القمر. أن جزر القمر لا توجد مياه، لا توجد تعليم، لا توجد سياحة، لا توجد صحة، لا توجد أي شيء. وأنتم تقولون أنكم تحبون جزر القمر. في أي مجال تحبون جزر القمر؟ جزر القمر تغرق. جزر القمر تدمر. Notre pays là est inondé. Notre pays est détruit. ما كانوا قادرين على أن ينبه إن خلي بالكم انتبهوا هناك خطر هناك مطر هناك غرق. N'était même pas capable de prévenir la population qu'il va y avoir un problème. Catastrophe naturelle. Les cultivateurs, attention. Les pêcheurs, attention. Les enfants, attention. L'électricité, préparez-vous. Il aura-t-elle, il aura-t-elle, il aura-t-elle. Il n'était même pas capable. Quelque chose comme ça, on n'était pas prévenu. Il ne pense que comment il faut tuer les gens qui vont vouloir dire ça suffit. Là, aujourd'hui, je vais aller, je ne sais pas ce qui va m'arriver là, mais là, je vais aller à Ethiopian Airlines. Vous allez voir, s'ils n'ont pas pris mon téléphone, vous allez voir ce qui va se passer là-bas aujourd'hui. Ce que je vais faire là aujourd'hui. Je vous signale que, attention, ils devraient arrêter leur vol. Vous allez atterrir où? Il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a pas de piste. Même la météo, ils ne sont pas capables. Parce que si, à l'aéroport, si Ahahaya était capable de mesurer, si la météo fonctionnait bien, ils auraient dû informer la population. Faites attention, la région de Bambao, il aura-t-elle, la région de Hambou, il aura-t-elle. Ils n'ont rien, ils ne savent rien du tout, ceux qui sont là-bas. Je vous ai dit hier qu'à ce clan cherchait quoi là-bas. Ils ne sont même pas capables de savoir ce qui va se passer. Haïswa tukufu. Ba inti video ya ukanikemle hata. Shabona juhana ona ayina mba ngono do buanga mtsohura basi emichipi ya irongo ni maji. Ngamesheleo ayata inwana katimu msemianiyo. Ce n'est que le début. Il y a le bidaya. Namlide. Il y a le bidaya. Aina katimu msemiani ayayinu badekanga nyina zaimeri banu joaba hanyu na makoko han. Miu msemiani banu yokana. Fakullan akhadna bidambi. وسورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا إفسيرا يابو haina wandu sito wangamiza heze twabia waloniso ngabora wabeshe ya sikloni uragan ngabora wabeshe ya mbadembi ngabora wabeshe ya zilzala rawarindindi sawazama ngabora wabeshe ya hindi gharq wa minhum man aghraqna ngabora wabeshe ya majia warohora pia izo les andi sojiri ngamshiyao aina kati mumsomani wallah ekeka mtina za imeri joma kokwa hanyu joma baya hanyu ngamjoshira uke ainu wallah misila wa wisom ngamtezao mriati wa wandu wafu hafungu wandu ahibia wandu habuli ya ulevi habuli ya ufiraji mwede mwadum place gelegele mwede mwadum reme ya koti mwede mwadum abe mrunda we yeja imenyele wandu swala na izo zonti pia yenda yona wali timwambia ni zomhara wallahi namrejei aruma surati al-ankabut fakullan akhadna bidham aina wandu toka uangamiza sisi karangamizo wanyu sisi tuko lazima wajiri zilzala wajiri sikloni wajiri mbadembi aina ndo zijiria parce que kartina tabitip eliwatu hamaman oshiriki eniambi israfi owiti eduluma omrohito kabati ndo ngombi zitobonti juya na banu wandu wakawangamiziwa hadambi dima wanu ngwa shirikio haku eze statue emaswanamu wanu ngwa onali watu wanu ngwa wena wudi wanu ngwa ona duluma wanu ngwa ona jao sisi kartina tsoniso komori kabati ba irumbi tiyo kabati dabi ziro lito komori basi ngabo wandu kwa irwa mbadembi
ngabondu boko wajiri sikloni watambaza iwapozitwa pia Amerikani tida ngabondu boika yao wajiri zilizala tremblement de terre e arudi tambalia iwano gopia ngabo mnamji ulo da hubini hunu karibu na Itali omji wo udongo babala dizina wodo mji walofanywa zetu biambi basi yo mji huo wandu wafanya zina no to yamini mtaja hata utoja ukausi wajao basi wandu wapare so wandu wa humu pia banda mahana maha yo zize statue zo namna hiyo aina hali mwaona mndu ya uwe mwana nyanyi na mwana mtitatu eda kazwa fida ulo yafe ulaenda pula sheitwa ulaenda remwa bali jau wandu amada wao ezebelu na wanga bodo mwadwa himida tena kwa komari ngamdida uko enda zidi hapo aboraha Allah aboraha kaka mtashanje aboraha abungitsikana mweshelezizene aya inu basi hisi Mwenyezi Mungu kwamba ukana fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina yesheleziza ba'o mweshelezizo ufa ima Islam harudi hamba fadhakir yesheleziza inma anta mudhakkir shahudu tuamba bas lasta alayhim bimusaytir fadhakir in nafa'ati dhikra hambe kenge jofa keke no fai wala abungega mambo basi parce que Mwenyezi Mungu hamba wa makana limu'minuna liyamfiru kafa aina mala waluma Islamu ifoba kaibandi wale wasome warensi wanyanyao falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi din ekemone msomo dini waliyundhiru qaumahum jamdu amba yenye namtawe henye kwa bajuja chao waliyundhiru qaumahum idha raja'u la'allahum yahdharun walitokabidi daila ndungo mwambia nukanrenge sigareti au ndrenge n'importe quoi ngamonao ngabina ntujua tirengeza mna hindu banu jele de nanike o arabu no hindini wale wajibiwe zino ezino ngo ko tijoti aruma mnakoli na bena mbeshe walo iko na mbeshe walo bangwa na mbeshe walo ndahubini wale wahale wanu ba majwa abasanga mazo na butei wa majimwe umne kamtsuhunda amazo na butei wa majimwe umne kamtsuhunda parce que zinde zinatija wa alaysa lil insana illa ma sa zindizo maendele yambiyo mabanga manzo mkena mafahavalu mabanga manzo mkena wedi mabanga manzo mndumani makrimineli ngamodomo wapulia zigelegele ngamwarenga uja mswalizani ngamprepare wa mnike nezerali kumenezerali nsanu mwede mwabebaki be mndunda ubazali mwede mwavaye mdo zinaboraha yaboraha emazamba hanyu pia ngena udonda mapesa basa na pashe yaje supermarché yaje Carrefour au ya pashe yaje Osha au yaje Lidl au yaje Alti nampashia bo mje umpashe zanvio mje mbule taka uko kabati utobua utokana ba nuko jonati aje ale daine mrumshi vya basa ni madore malekuti amtuka ulahita ngamjo ule zero sanyu dasila nduko mabia zetu za bida ani mtu ndare kemkasi yapo ya hea le ya furemsi yafanye be yafanye msi wa ile bange haina mtu le lo de za hemlo zimu ikoni haina mtu kutopo ya hea ho yale hizo zambakisha ni leo chabuka mtu abaka mumdoyo ni kama bocha haina mnare kemkasi ya rege tetezi yapo ya hea Kwa sinu timabia ni mharai, timabia ni ukana ashe. Panu orumati, yo tuno udo vaye kala bo shuli mdo hima chao. Orumati yo prevenir, do angalia. Ngabomba hindu ambao autosuffisance alimentaire. Iyo nganza haina kati. Wakesha hula shijobali ya wandu. Majia si jana, lelo kabatulo na baitungu, kabatulo na bantohole, kabatulo na bairahula. Ngamona wakomari, kabatulo na bahidu. Kabatulo na bahidu. Ngwa fohanza ya pia. Yo jana raka bajabira mfumo. Rakabajabira mfumo waisawa fupi hanza eni ulona batole eni ulona bamaji eni ulona jau na mtiriduaze sidwa nyanyanyi na mabe diaspora bahema chinga jodu haba basakari dawo msammono yakana namna je harumanto ule megurilo nuo baya la sikuloni baya la mvua na bondu walomanga pia ina mtu amba majinga tuka udepasser lelo lelonga bozimbuja lelonga bo mavua mwishola ola mdahubini msingani wala tropique le mer tropique ya duamba tiji era hadile era rashiwari era husi era mlenje era jabujao kwa tushinda warambia kwa tushinda mwambia nukaka watu uka mlenje kama tuka mvua kama tuka sikulo ebanga mwana wakamtia leo ebanga mato mndoko zwa injini eke amina mndunjo na mtahaya jamdo bese kama mndoko mndoko zenu luha ya majini an bese kama mndoko zwa luha ya majini yo bese de luha mtuka leo namnaje harumansi wandu kwaoneze ndini za meteo wandu kwaona satellite wandu kwaona pa mima milenje na ruko za meteo neza izo zontipi kamja shinda mwabimisa ya ukana kwa tukao emajita yo isanga puse unga tukao usadzaha kwa tukao usadzaha la mvua kwa tukao ujiri jao ena mnaje mtoshira mwaba ukana ashe ya aeroporo inu na muhime baboraha aboraha na mlinde kwa Mwenyezi Mungu amba ukana daraba Allahu mathalan
قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من مكان inu dezilibwa zaho unafiki wa hanyu zahizigelegele za hanyu za ntotende bwal imamu olusungu ato ndi hangu ao makaburini esafara lelo parce que ayina mdu amwambia neza kuni yo ayina mdu aba karija usumbushia yo amado ila 2017 na kaila rumushulia mwana ma ustad Faisal ala futi jwabala emenia ila de tujwa ila Kenya tujwa ila Ethiopia Airlines tijwabala tindu owarwalo bala wanazikapidi kwa tushinda orengeze bagaji watia harumweze lini desuti zila wado zitiyo muone ala futi tijwabala titoi carte tuone so can I help you please because I can't. Si watu wale abala tiwambi, je peux vous aider parce que nous formation na fanya amjoshira ni msaidieni. Oui, de plaisir. Why not? Pourquoi pas, allez-y. Si jwabala nga msaidio, alafunga contrôler et appareil. Tikada mina azuki wangu mwiko ni uparo sufaisa. Ni mwana msho hatu Fatima Mada. Alafu ngendao bakada msho ngendao ti ngamtunto ti ndo azali wazigara wana valisi ila do alone dhahabu nezema aliwa wazigara kwari. Sabana mbuwe bayo isu ya husu wakati wajojiri danger ngejo lazimu wandu waroshe yabo wachawe karija usubushi ya tolawa wadu wedezaho wadu watatu karija wona tolawa yabo wedezaho saba eke anvio ingona problemu wandu watuko balambio wadu si ndi hoya yabo yode namna heyazi na mjuseze valizi zo mzite bana na mjuseze valizi mzite bo juu mzigara ama wandu wazo hamisewa na ilade dhahabu ne lezema lisa wandu wazingara chao wazika sawa wabaya samba anvio kena ukiri anvio kena ujomutu haraha paka mvide parce que nganzo andwa ke pre yo de namne hazi kola zimika kwa chaneleo tedisambia wala kana yanvyo kena ujuwa paka mla uri tolila wa bakara usumbushia ewe mumda hubi waibae sam yaudi maslaha hizo procedure zabidizi rengo zo les procedures ziko urengwa ikenga abonongo zahe namna hiyo wanu paka waremwa aizinda zila rambi qala alam aqul lakum basi za jirizinu banu jauja ezabaru wasumambiani halafu le londu jumaji mndo urengwa no mndo amaji yo ijoka mapo mndo jumaji arengwa no mndo amaji yaseza hobarini gojo edava ele siri la kakila ola nele fushele le koti ya jado abonga moto hindi resare leri wono banko izo watoka ataka joko bwani amtuka bwani kandi bo na haramu amtuka bwani kandi kamtuka bwani kandi bantamba ntudo la pizza chezero kwa mdazo na ozinu mduka tujwa udaza boshenda mduka tujwa udaza bo stop ngojo njia hapo wabemba bi ba wanu wakomori wanu watuka ujusa mrumu ora nabo mdu atukamba ebanga munao na agency ya tushidara prevenir kwa medicine timambia ni ukana aeroporo iyo yo utwa barrage atibure terrain e comme nous fanyo dia il faut izingizi wandu kana trottoir njema ilila temaji kemrungu fanyo pare il faut ikena menje il faut ikena rogo ya ulate maji hasonti amanda yin ezetipi aziti bizibite maji bonti ngamdo usenyulwa ni fili hozi mtondo enezi ezenkomiona izopi badi wa inani yabi wa yeto ndo ambatao wa baroko chao waneke mduka chao hemiyomo au yaro hende le dito mwamba osharifu wala ukubaliwe sharifu wala izero gozanzo ankiliba sina uoni paka mbrawo hemiyomo yake jao ambani de batini ya saye de ama hame kwa sababu mtoto wote udota wa bodori ya shakabati mndu mwanzo akilu kama yani rogo mzikubali ukana hapa ni wengi wa bonongo za kweli bana kabati mndu mwambie ni rogo zijo mfaini msirenge wandu wawisha wamfidisha de namna wajo ufungo wandu ina mndu kanza mbekana azali kutavotiwa iyo desha wamfidisha cha kwa tina janani abelo acha undai na fakri wacha wamba ngo wajo risaidia ina mbandu kanza wajo msaidia nida wajo msaidia nida emba ndo tuko msaidia kwa jajua ya ukananti yo lazimu ikena maji yo lazimu wake reserve yo lazimu wake inyamba autosuffisance alimentaire aina katwa joji le problème shanga bo sekuru ngabo surete wa prevenir wandu namlawa rumezenyu bazakata namlawe jawu nambezar kamrohe namje mbaki ya ruma salika namjwe mweda rumeze saliza hizo twarabuba hizo de zabaki yao mwede mwaenshi atazijore ngwa zidangushe baso izo pia kabati mdu fikiri mazamba nambezara kamvune embabiza zindu baingeke zaiva wana tama tunaona mihoko nambeze mwende mavune bange zoro hora pia kabati ujovuna baindu yao kamjashinda mo prevenir wananti base mgo tukaonesha mbasha ishirengwa
ebanu wanukwati na mashini na izo angalia arume meteo ne atmosfere na izo zontipi ebanu kabati prevenance banu mnduru monti do kana inuge jori bali yacha sha anu machibo kwa hata kwa shindo amba essence baba ki ritili majana matano na bonga bo magari majana abo ilazimu na mbeza kama commander essence na do beza ritilo himate essence yo hisangeja e ma protege e ma cortege zili izo zontipi akabati mbamru wani tuando alo na hajanani wani tuando alo na hajanani shabane shinho zao de malaba yalo hunu ya saidi yao wao de malaba yalo hunu obasubi namba yondo keka mroha banga batuka mna baridi womtana mvuange joka hunya na mbaleze mafuni neze kapisho emasi ngabachuka kwa sikloni na mtito wana na gebidio mfanye chao na mfanye chao na mule mbai mtoma lahoni yuede namna ya urumati mdu prevene ya ukan attention mkini bajiri chao ngam imagino ngebala wasi amvio yabo e hawaende isharge kwa tubenza wa mwabiani kwa jamambiani wallahi ngenga mina ezibana owandu wahe meteo yako muri bidiketi watapirizo pia ikaubidike ngwa fopirizo namna aje matushinda mwa prevene no wandu walone zeradio o watetezi ne mapero kene makere uke yalone zeradio na izo pia itoka ulazimi yo abeze haraka ezabari matu informe emete obo malaba bo enza shonga ezabari matu ambia o wandu wavuna wabeza wavuna walima wabeza wavuna ezabari matu ambia wandu wa securize emana matu ambia wandu haraka kam jambi au mga mtata zao no ilike komoringi yo njema bas na mbombarde zerezo monesi yauka humruanzu ya rumeti yodo angalia o wandu wanunga mshidani walise wanunga mshidani wasomese ebanna mudakata nga mtukana mamete wanga ebanna mudakata nga mtukana majeshi wanga ebanna mudakata shemba ndugu ya wafilisha ebanu na mnajeri jo shindari fanye investiture batina ukaimenyewe ariko atuka na wajeni nao mtuka na oda hubia Mwenyezi Mungu tu simabianu kanko do ya mastini uko iwana Mwenyezi Mungu wae fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha kana Allah fara idha jaa من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا Mwenyezi Mungu tuongo ari ndiso Mwenyezi Mungu wanzo ya waonese ya ukai inuntiro mao ni mavayu inuntiro mao ni masauvage c'est incroyable oh alimati wa hambu pia bole longwa ngo uchanganile do parce que ngewandu na mbeze mbele wandu mwede mavune na mziyezo sakafuni na aina baidu mjovuna abo na mwezo sakafuni mwede mahenti yabo halafu wala wandu wadungo brambi ya ukana bofa far so kayene baba sabu ngento une kakweli ntokayene baba ngento une kakweli ngena mjeba nyo kakweli ngena mjem kwe kakweli nganyina nzaya ngena mbire mjem kwe baba na mbire mjem kwe na mjem kwe baka bina bayro hula kabokari ni hangu ngam aina nanzao kamlo na mjomle kakolinga nina nzana mpashe mche bana mjomko kozi ndasira nko mwabiani basinga mwabioni bana yaukana gotso boshenda gotso bure aina katino danzana bekana angalo wenza buja wa watashemba ndo yapo wati angalo wenza buja wa wanike pamweji angalo wenza buja wa uti wa angalo wenza buja wa wanike ndini wenza buja wanu kwanza jini na shetani hamadao wallahi ngebana enti nuge irumanu wanadamu ikaulazimu wandu wahemeteo ikawa isangwa upirizo pia ikaulazimu au 21e siècle ikawa wandu wangwa upirizo pia namna je matushinda ma informe population ya ukana kabaduka ujiri inondation kabaduka ujiri cyclone kabaduka ujiri jao haina mbia jipanga e fasiri ya urumati e définition ya urumati gouverner c'est prévenir ya boho rumati ganza wakati wujwa ujiri geri wujwa ujiri ezenogona mwambia nizo bantu izo zambane Qur'ani shabo starabu watuka ujwa jijusa mabawa na ambazo inu chao izo zambane Qur'ani et autosuffisance alimentaire ya u sauver ya waune wakati wajua ujiri cyclone wakati wajua ujiri wademwi wakati wajua kageri antinati wakati waikaya ngabo ndongo nziro za chiri cyclone kabati circulation ngabo wajiri tsona mina hizo basi haina mwanadamu mwenza akili yongala balanga bo mahala walo reserve yaho wa Komori shahula majeshi maji carburant malalao izo haina tiwo kana reserve inji
Chaque lelo kabana utie mvua inyijana hambu. Ikele longa manzomba sukari, nga manzomba maji, nga manzomba shingo, nga manzomba itungu. Halafu ezendu june mabangaji lende ya duboy harumwe maji ngwa wadorohora. Ngarjo msaidi yani bute imachana mailiza maji. Ngarjo mwere yani kilo nsanu za sukari. Bo abango ha. Na mtulilie bwa vuvuni bangarjo mwere yani zinkudu mle. Ba intini chao. Aina mrungo joenda belungo tukakana maji ya mwere kana wanatia tuhunu. Basi yekewa kumulika mjalamu habano abasa wallahi bilahi ngombe jaba wala fari ya mwalimu wala la usoma walimu wati walimu yo mantiki yo logique yo do wona hule mroyantu ya rumenti ekatodo na banu basi je viens tangwa chao basi na ritilizi wikume yabwe ma je viens wa jango atukanza odo circuler les imagili sina hizo abunge bidio rienjeze ritilizi 20 parce que après alikuwa sotu ukajuma henda na huja ashe mafura ya hisa nganzo mdende botasi kabati gazuwali kabati gash kabati jaw ezo zo tipia izo ngesingo jiri yabo kabati uhise ukana bantu wando preveneo empimo hao namna jerijo wa wandu wafe namna jerijo funga wandu namna jerijo rege mnaria lioi ndenda like mwana wasali tsoge yo mutazungulia neze bali za wakomori uliyo ya ufanya pale nje mazaza kwedi uliyo ya utamwe nje mweze pale uliyo ya urengeze ze mashini za utunda hawe namna ili uliyo ya urengeze pisti abora ha yabora ezangulelo ekenjafa vanuno bomasihu ngamonano na dama na mtima waheze ambio zelo komori lelo banu wallahi bila ekenjafa lelo ifo nende na one matama na waheze ambio zelo komori na bekana enyima na mloma la bahinja vanunga si haruma prose ya hemenia ngasi haruma prose ya hemenia deja ngasi onwa dumbia ora kartujua ele le mana maona aeroporo waso mwenje normali emana maona aeroporo o mwenje udungo kupea emana maona aeroporo itona pisti manzo mdorenga majevien au mdorenga wandumo ma passager mo wabe habo malaba mazini amjo wona zyo jirile wallah ekenja fale lo banu abasa basinga mjo woneza nonjo zirenda lelo kadutesa daende zero za wakomori daende zero za manadamu inde barko njema ya tukuzwa duniani ezudu zira duniani pia manadamu ndio tukuzwa ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيل كباتي وكمري كواتينا باين رهول كواتينا ماجي كواتينا مرو وهوزانيو كواتينا مرو واسكيني شاكوادا تورا مرو واسوجي سكيني وكابو مودو واتاتون وجيرا كيتو دوري مسغلغلي نايدي نمتو واجو ايشا ديشا مافيليش واتاتمرو وارما ايروبورو ها banemvye ni jokaida eni kansiche haina usiku Ethiopia sufreo amdona hala tantuka uone matomana wallah amdona hadi amdona hadi wandu nduk njemon wandu nduk njemon ezoro njomone sanizo yapo chakarna ujo wetena mnayin halafu akomori piyanga mmonao ze danger matoni man ngiyabo ngamufikiro kana kabatuka ujamvyo yabo idangu mdo shangaye wandu watushinda waona kana emaji washile manemaji ya Isaya depasa haina usiku wandu wambilwa potasi bomtsana bojioni bomasi emeteo kabatuka ujiri sikiloni na randu wandu watendo muhonzi watendo milioni zina zijavuiwa wapasu wazitwa ngamina mwana mamumbashile hadu bilioni ni javuwa mwafu mwana mamumbashile par bilioni javuwa nushimtaba zale da hafu yonkenga sina wandu wabaka na mtendo muhonzi na mpese mlime wana mavuna warengele baige kwa jaiva wandu na mpese mlime ba pia ngejoro horo wana watiti watitengeleze bahari bebahari juhamu ngejo warora pia na mbezara kamteze eze barriere haraka yabo na mtsaise tolina zidini mti yabo yode namna wandu walona walezi waruma wandu wo prevene et prévention abugedeshe balanga bo wala wanza shonga dabi wala bokota kokwa hango nguna mremo ajoshinda zimo mro na kabula ranao wala bokozepu wa oka ilipiro mbabe kengo anzo wa securize wandu rahane ne kozepu eman kabati mkomori wa ukana washide kabati kwa usata halamvu mayingu chao unungari juao ya ukana wandu wasangwa juao etumu ya mahane ketukani sandini wandu wasangwa juao etumu ya mahane ketukani sandini ezemetone teknoloji nezorgo izopi wandu pia wasangwa zijuao atu sisi karita shinda rauna za halamvu wana za la sikuloni na za la bahari liranga wandu wafe karita shinda rarambu ngeba mfikiro kana maudu kabati kwa ujamvio yabo sikuloni yabo yamvio yeda ngushobari ni yabo mtabamba emabinda hanyo rondo la tiji Dar es Salaam ya rondo la tiji Kimbiji asali dai no hae no na haramu wao kabati ulo na hajana wa komori pia kabati ulo na hajana usikini wa komori alafu mnabanga tukobela butaiza maji
alafu ezenyangame izone zende maneze kima watu wadori la pizza ngaya basa mtukoma hidu wako izo bidike mwa milo ranzi hali mwede mvuno na matamati mwede mfaku wana marunda no anaembe mjamkanti mdohula mbunede honzi yaba jawle keka jamilo ni javu yaba shampaswa dede yaba hafa mbuna beko dompani yaba ide yawle keka fama jia yaba ya rohura enda ya pariso kana hafuti jina hubi engala waya hile video tia zenda za kauswa iso ditungo mwambia ni bana basi za mhunda ni zinu zinde zalingana nani ngamdo urengwa ni maji yabo yarudhiyo ibu hei mwangamizeni haukana luaina mlaaniwa luaina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu ya'malun izo de zambakishani izo de zalingana nani kam tusikine ma chevie ze famizanyu anzo to mangalieni yabo mwambia kana mtije be pistinu dobi envio jo kaida wale lo shayi hundu bahati mtijera ha paka wana wafanye pistinu maona ukana ezi hazi ngezifanywa wa aeroport wakomori wao na kakweli aeroport sasa ingefanywa wao na mbaya aeroport bo washanti ya mfumo mregeza aeroport ranti na mbaya aeroport bo washanti mregeze ranti baika mfumo cha nganyina haki bokonga bo matwi ya lo ulaya hunu banuko lidaba lo upashia lo uzaya lo utuhu ngilo daba dobi utokana akili ya tuyambe nguro kwa mvio ende aruma aeroport amadio aeroport yo bo matwi bona kaudunge procès yahe ema espère wahe wabe hawende watunde accident inu ijiri asibabu hindi inu de pisti inde milenje inde tour de contrôle inde mapiloti undo mwenje inu problem ndini swafi ya tongeza eleza hamajila siho wa komori wa hafa sibabu de emeni mwimeni basi wa tundu pia envio ikanjema mapiloti wa informero wa tour de contrôle pisti ikanjema omwenje ukamwema ezengo pia tizidungu hata nyezi muna mlibendo zuki wangu mumvuni upara amjadide anike aina document iko ulawa yo utoka ujentere sendo nezengo zio za aérien za transport aérien ndimana nabokan owandu walo asekina obidi watu azikaba wala katiele badagize dahubi yede aviation doko de aviation ngam signaler au danger amadi arumarugo za ususirete arumarugo za usu transport aérien arumeze aeroport nezezoni zila pia haina mruye mro hazi mweze ndo pia bora de sécurité wono mtu katina badge wono za wendu wono mtu ngezendo badge ya wojero malamanta basi bainge yoti de hazi hanyu tido urongeza aeroport ni wandu wa sekna ikaulazimu bo mwaona ndongo amadi yombeze msignale parce que yabo mono wandu walo en danger comme ja signaler ilazimu arrêter voilà we are immédiatement ya ubaya aeroport ya haya hiyo ibezara kairengezo mwenje emenje pia ndo ado hisia ukana ayina hale kemnu wangalo haya bo masihu banu bainge kabati hazibo masihu haya sheka ngabo amvio ya la wende harumati bibita ya aeroport ilo karibu ibezewa henti amvio ya hao ari wakati yabo aisa endeza ifumbunende alala endeza hikonende alala izo kazirendo bo wakomori enamna ya vio itoto kanti komori yabidi kenti l'aéroport le plus proche yode namna via dranza kenti mori si hause sheli hause jira huvi kanga bo danger ikenti harumwe aeroport ndo ati yode namna basi haina mkomori ulo yabo nyima ulama umlo yabo maone aeroport yo eta yo mona oze piste ni wababa bo Dr Abdul Hakim hujua ya kana aeroport imenyeha yungu haunguha hujua ukamwenje ukotenda hata wode marumwe vio ulida azali jo mfanye kozi ya unike mnariali unike bairul isongozi wonu dawene mabani shaka mambo wewe wasoma basi wewe wasoma ngezi mkwaka urongo wa hamba fakullan akhadna bidambi aina wandu sitwangamiza hypocrisie omro hitwa owizi edulu mazilo yapo ngabo wafanyia inondation ngabo wajirimbo ade ngabo wandu weikaya wajiri zilzala ngabo wandu wajiri cyclone ziwatafanya ngabo mbadembi yede namna wandu wanendona yi basi esembi mzire ndawe yapo sio sambakishani emime yasiyo irengwa irohoro ayende ubarini pia kamna kamna maindu ya hala adio na wabia aina mdune data jembe au kupukupu au mkasi ya puemba indini ya hea leleo ngamjo uleze roho za hanyu zambani mama hangu leo ngamjo uleze roho za hanyu lelo kamfikiru ngebanu kasina tirumanu wanadamu wana haramu wahe metewe wao wana haramu wahe milenje wao watuka yapo watuka wafupilizo yapo shangwa una haki nti jendao irumao ni mafahavandu iyo nti jendao irumao ni mafahavandu ngam prepare ba no manzo nende naone imadoma na wahe zambio oshenzi wao
ezijoka ezangwazi hunde longe joni hunda chasi wa hanjume karna shindo stamidi njuma bana si wa hanjume karna shindo stamidi njuma bana ka si o vusha sikari na niambi zindi zora kauzamba ezilande emanu washenzi walohu woko enge wana ndo walona roho wajoele wayakana wajoele wakana non gouverner c'est prévenir c'est assurer c'est sécuriser il y a des facilités et assurer les sécurités des citoyens comoriens des passagers dans tous les domaines wa do pulu mishahara warudu wa fepiriso wandwa bima umile jeyo no wandwa he meteo no wandwa he aviation civile no wandwa asekna wallahi bila tuto yongwa sa wandwa civil na mulide ti hale ya aruma ile razili ban wandun dunga njamma ele zama jinjo ulisi sawa ngo filonga tsezawo da sino komodo banakali to afidi abo dabori manza on wa komodo banakali to afidi enam naino abo dabori manza on dabora nzomi yeshi wanadamu dabora nzomi yeshi ki enam na wanadamu wenshi yode manara to afidi abantu rila pisi asibabu ndanyi matukansi banu ngenge napa ndikwa tujwa hula ayina mahala ndo bongo tona onwari kwa nimaji wanungu afao wana watiti wandu mazadze ngwa onanza yakabati mwenje kabati maji izongwa debi na trasebi izo ikabulazimike ndiko tsoka na mwede mndege mnaro bokume mfanya mna mturazi wa pare no yotide namna ya wandu wabirila wandu omrufanya tiyonga to ujokana bantu babona nyasi machu yalo manga yadungo bala ina shaunda bala ojaza oshakwatwa lo na ho wasoma ba bantu babo malaba yalo manga yadungo uja kwa tuele wakana ebanu zinu kamjazamba ebanu jau ezati na mimi mami wallahi bila ezewa ya jinsa nuzamu ndaru na henda komori ezebetizia ezeretariabo na ziona yabo wallahi Allah ezeretariza jiri abo ntoliwe zebieza hangu ko tsomo ngamju kanga mina haki ekentina haki amvyo isayebu wakati lo unwahe ezijeti basi wakati ngamkobala mtuona mrwa jabala hello brother hello my ticket, my flight, I'm coming. What is it? I can't. Sina ujua kufanya baru kuchuka yonsi. Ya vyo isa iju. Iwa isa wabai. Roh, go to book another ticket. اذهب تحجز تذكرة أخرى. Va chercher une autre billet là-bas. Ya isa iju. Ngeda ye wewe idungebo. Oh, il y avait un accident. Ça m'a mis toujours à mimi tabani mebanu ni mwambie nukamvio ijua au yamvio ikanti au ngabore tar. Sambani mwambie ni basi. Usije uja uniteteza cha itoba mimi mtujua au ya ibeli ando vira tibiti mje abale yamvio tujua mto imaba nitabani mwambie ni na mwendebe yamvio ijua na mwendebe yode mhimo hangu. Abungebo wakomori. Nyezi Mungu kana ushanje emabayane misuba yo paka mshanje ni hanyo. Keze mbio zanyu kwa mwedo mbio mje mwenzi azalia bakia ya dumhibia ni no mangamizani. Ngena muhimea. Banga mjwa magena mkwe sham Mwenyezi Mungu hamwambia nuka walau anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama engega mrao Mwenyezi Mungu ngani na uaminifu ngamjwao mwambia biyo hanyukati jao mwambie manzani wanyu kajao haina mndu msubuti mwabeza kweli wallahi kezuniza tumhundana ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وانdu arao Mwenyezi Mungu walwandu wa kweli waamrishana njema uharazana mbi ba Mwenyezi Mungu tuanike mariziki hata fakafarat bi an'ami Allah ikawa wajangwa kufurio na tabia bi na ndini fa adhaqa Allah libas al-ju' Mwenyezi Mungu ngoso muonesa ni mgute ya tabia Mwenyezi Mungu hizo mjo usiona kwa hizo desalingana nani c'est le comportement mlonio Jantu kana ngamsaidiao makatili ngamsaidiao weti watu abo basa jamdene ne malab monsieur beluaja adungana ne majeshi fakiri wa jamdada bita wanuaja wanungana na jau we jau oli yo mwambia neza kuja ukana mrati pashe utakomori banga abatuka ukijasi kiloni ngabatuka za halamvua nyi walozi mtedo barini nyi wali majim mtedo muhonze izo lizo ndakobidi mo informeo izo les lazim mo informeo njulizi wazo namjipange jao namtahe mabwea namtahe mandini mrati sisi mrati fanye jao izo lizo lazim ike mwabilazo no mharai kam takubani abo basi mgo tukamba rugoda zipi mratueleza kaumu au mama hamitanu watokirwa eleo haya walo huno abasonga jojo afanye director yabo ambe emdundawe bakibo azali emdundawe na abo watu wakana
azali ondo aika jashinda ya juliza wandu ya uka ngabatuka unyavu ngabatuka usadza hanga ngabatuka ezeparinge ziungu hao pia aina mna soba ko ha ezambani adili imam kabati ujozuru ndo abasa o hambu na wafia hambu o wabamba wafia bamba o wamahame na wafia ma aina mna sofubo ha emaje vingo atofia ha abukizo nizo wanzao aina mtu kutofia bo ha safara leo kabati ula ulio mndu kabati ndo tanganima mndu Nyezi Mungu ngodo yatondo we arudi iyo yabo haumshanje zeni zanyu ili amsikini yani ngamshanje zeni zanyu ili amsikini yani chale loti kanza njeni ndongoze o ajeni wadungu ambao hanza ekomori ketina mwanzani yona mabi warufu nirongoze machwine malaba watu wanafikira ketina namna watuka ufikiri azalia baki hapo investiture ifanyishi yauka eba anu andro ubimemile nje o andro wa hezetele nezeradio eba nikamjaka ujua kamjaono mbia mwambia nyokana Vanu wa sinyale wa mvua, vanu wa sinyale wa jau, vanu wa batuka ukajau. Yo ule mengurulo nuwa basainu, mrugu jua zijoka ujiri. Emezi ijao, nemaha ijao. Ule menguli wa basa, mrugu jua haina rogo zijoka ujiri avant. Alafuri rudiri mjulize vanu ya ukana. Le 5 ingarifanyo manifestation et kae mshenzi we yatabanu kajala. E mwanaza ala regeze mali. Nguzanyi sweda ino anduwao kwa jati ya digi. Vanu ngabo lashte, ngabo digi, ngabo barajinku zitilwao. Ngabo barajinku zitilwao. Harumwe miji, yamba. Ili protege. Ngabo namna ndota ubeto arme zilate maji. Haina mndu, haina tiyodo anzaje irengeze ndongo yabo. Mshenzi wo yukutoja hawadumiza wende zao ematurki watu kwa wafanya yabo emakato watu kwa wafanyizo ngo hizo mshenzi wao wapo wende zao pia tindiso mtuelewa namna je ti aviation civile ti asekna ti ndo ameteo kabati wando washindo wasinyale ukana no etaya aeroporo inungio très dégradant inuge lazimu yo izilo ibalo abantu ifanyiwa masihu matsanu banu wando ndisese hasizinu banu Gebio wajema expert wanu haraka wafanye bana parce que déjà omonje ko timwe mandro irudi tena hawaketi nje mandro aeroporo yongi yo haruma zone ya milima na majabali boko mruka tuone piste de loin yabo yo aéroport difficile à atterrir irudi tena ilamba piste tena jirudi yunguwe ikenga bo Komori gabo matwamana gabo wandu wadungo ndo aeroport ndo uba wa mnaramu weke ala yo guto ikeka batusubuti tambati doro ngo na mnayin oliyo deze to mana nezeroko ni nezinga ya juru ya sudi chatiad Shamduka tushindo stamili yaona dhuluma hamadainu na negligence hamadainu wallahi gebanuri kana madhamana wao pia bidii kango apirizo wa rabbul kaaba shati désir etisira wa ingu jo pirizo yarende tiba toto mana mtima wa motichao emashafia pia kwa datindi yo emashuri abondizo de mashuri shaka tuone roha alafu ndio baya envia yu karishirani kasi andoi ngabo mdu totangani bana Kataninga magasi andoi do foma ezazamku tizamku sikaze karina shirika nema makaudi ya rabu ya hao ne sinema jirende kalimani wa rabu wao enarisi na karina shirika rijiwa mjokana shirika da nyina womlo na shirika da nyina ya zali bawuri alingana nani womlo na shirika da nyina ya zali bawuri alingana nani wewe ndio iba Abonge bo atukufu na mshanje zeni aba Mwenyezi Mungu gujo shanje zitabu sa hanyo hapo tindizo lelo ayi mnenda ta hejembe au kupongula unkasi yede hapo mnendi na heale ya tifeanza mdo chila jema ungu abas baizo dizambakisha boko ezemali warengo we wa hule shahulane zengo pia wale wajazo mo hao au mo supermarché wakomlisane zaola lelo ate zaola tizo 0 ani match ya jola mnamba ata mnamogo lelo kamtuka wala hindi lelo ngamjo wala hindi lelo namdole mafu chao namdole mafu wahani tumenti wanadamu watu oneswezi jo wafai watu oneswezi ngo za muhimu basi watu kabati mdanzo ya bila ngo jo mfai chapi ya de kukuru no kabati wanadamu mkomoranzo ya bila ngo jo mfai ya kubali ya kana wanamdo iko ngo zoni si ya basi kominga mina bayirwa hula anga kamina majinga kamjonde ana robo kumya we carte kensi na kamjondo mrani pat
nini kamchukua udai ukaba benga mundu mapesa kamtina kamchukua udai mtawa na mtawe manadamu huo ba manadamu mwi wa makriminali wa udo uonya nyanyu hafa wa kwatina chanani eria lilwa pia kwa soda udao mapesa utamba kwa fanya la pitalo renga wende sawa ni maana wazali juza bale ze miliari sila jaza yunu wala warege tabia wandu wende sawa wanu warege kabati mdu wambo tichao kabati basi ngatu organiser manifestation ngaro organiser marche no iliri mwabia luka waoeti wawandu wenza shonga sawa ongo na mashini na izo zonti pia wajua ukanga mtoka ule ngwani maji wadaza baode wa waze beto eze mavilane mahindini hao wandu wa ngwani maji wao shaizo pia alimwambia nizo kamtishi akibasi gaba baba mtu kufanya ime eka wa jiri tremblom shazinu timwambia nizo wallahi haina mtu utona zai merija kwa haina mbaya hapo kuyesheleuka haina katimizo msomeane aya yunu wenye unafiki unu owizi unu esrafi unu oulevi unu omdoitwa unu esgelegele zinu omnikao ya domenyelanize swala nyozi ngujorema mbuda nkalibano ezikaumu zinu zidulumiwa ziangamiziwa sababu dezetwabia wakanizo sisi kama tutwabia biziti yo masahili menji walimu riba wandu wahibize plasi za wandu wahibize dhahabu za wandu wahibize mali za wandu wafu wandu wakaza wandu ndabo wandu wakaza ukalizi ulevi minji liwatwi zina israfi pwabwa kiburi kabati dhambi ziro lisoko muri hapo avec ça na banoze kwa muzika hangamizi wa fakullan akhadna bi dhambi haina wandu litoka uwapini sesiolele dhambi wafanya ilo dhambi tima wono mduge mfirachi ngemwiti ngemlevi ngepete katina twabia mbiatolizo sahalifu ne swala yangu inde heji ya serikali inde rilatao alhamdulillah inatum na ifunga yao na balango ya swali ya tijomba kutujara lima ile yode namna wakomuri wadi unafiki urufu alafu lelo ngaba jino ngoma ndazo mdu jishangasa na mwede mwale na mwede mapoze ndini zanyu mwede mwale za wazi za hanyu za mze mwikoni na mdara maji diaspora ni wanzi alisaidie singaranza kurasa singaranza chau na mdara chau miroend mwereni mle alafu mbule azali yarengea na mdema one fatihu na mjua mwede mtuje na mjua mwede beti salam bai wa udo alona mapesa wado hulaina bai mjua kanza wa mwereni hapo wa hanti ya na mdema wa mrati pale diaspora shema chui ya nuba ngajo tu haya na mjua ri wasaidie na mjua mwede beti salam bai wa mjua tunaenda himidu mdema be bale mapesa tuje bangari para wandu warere mbai dukadha ruanike mapesa wana na mjua mwede beti salam na mtuje ba wado alone mapesa hani na mwede mtuje na beti salama mwede mwao ni mrege mapesa mbike hambali basi ndizo nomwambiana muhara atantoka ida odaho ni na halinga mina maji kamina shahula ugarini ngaja le gari langu lo sokana bairwa huli ni domjo fanta na mwede warenge maji mnyonele fumbu mdo mbele mbele hapo pia kaji zindizo makauzanza tuchamba na mtahe mdu mwema ya ujo hozwa ninyi na mtahe mdu lona akili na mtahe mdu mwenza irumbi mwelezi wa tamharai tu mrenge mruko ko katuma bia nukana ye mrati rohe banga batuka usasi kiloni yabo mrati rohe banga batuka usata hana mvua yabo mrati ndo honze kamtashinda mata hamru amandu ya jamfanya nizo aina mrodo anza mabia ndoko za mradi ule meku kamili hapa saa haina dakika wandu watungwa mbokana ngabatuka ujirisi kiloni mvuange tukahunya na mvaye ndo ngabo baridi na mvaye wanatiri kwa wanaide ngabatuka unyamvua na mtirohe haina wakati ule mengu ulio wandu watukoeleze meteo okay izo desalingana nanyi fadhuku bima kuntum tafalu izo desalingana nanyi kamjo ule ngwani maji hapo mwamilwani zijavuna ndinabo zimangamizeni hapo mfeha nyora mfeha nzaya mfeha badembi baizo lizo makauzanza alafu wakati mjo utubia mjuha mwede mjidaidi yangarjari mdaidien aizo ndapo amjo eketi just kanso da honi de njo mweshele yani jabasa amjo angadia yone dao ni udobai rudile ni one supermarché ni one KFC ni one makundo yabo aina njoka utanga mjo hundaba na basa ngeni ngamjuka ndo inda basa abanga mjodo shele masikini wala dorambia ukanaritsa ya zale ngewala wajokati ya digi wana naritsa fa raba na mtahe mrumbraji ujohozwa ninyi wani mimi ntumiani ndongo njamba mnivoti samba na mtahe mrujohozwa ninyi wao wauwa wanyanyanyi wafu wao wahibi wao kwa tina jananyi wao ezi wao walevi wao wafiraji wao kwa tina ndongo walona jananyi
na mtahe wandu wajo hozwa ninyi na mtahe wandu wajo mtretene kanganyi wawade na mtahe wandu wajo komande mbaindu hula mjemle na mtahe wandu wajo mtini yani mwenje na mtahe wandu wajo mtini yani gashi na essence na gazuadi na mtahe wandu wajo mfanya ni pariza za kweli na mtahe wandu wajo mashianeze universite na mtahe wandu wajo msaidiani lapitali na mtahe wandu wajo mregezani zenzia msijodofa o mabare na dakika na mtahe wandu wajo mregezani dedima wataize mashini mdoka na mtahe wandu wajo ta supermarché yone rogo tukoma biani basi zo de zo tukoma biani basi kamjaishi gela mwedi aparwa nende yatulwa na pahe kaizo de zijo kutongezani mwelewe angena mwedi babo tizo zija basa zo nizo makauzanza haina mdio tovuna isho ya lima mwamba kama zo mkena faha valu titu hata utomjulizani alafu kama ndo ngo jobe intellectuel ila la météo les réseaux les médias on doit le Facebook yabo pia kabati ya doka ngaba tukousata wamjulizani on doit les médias les réseaux ils ont tipi le dene shia ola yanda si c'est za wala dondo bi ola wa Facebook FM lelo habari na msede ashe kada mina mwede ezo njo mabia ni ranzi hale nayi eza helelo wala dondo bi wa Facebook FM ole uskwila ya promise lelo habari ko za mradi lelo mnguna mliventu mna moto la sio la dondo bi na mwede ma préparer indini wala do mbahit na mwede ma préparer investiture andu pashia erbereno wana makulimba na kamjo pasha ide oda arume investiture obaja wala kamjo pasha ide ti corona ti di kolera na corona na pia cocktail des imjili on yao na andu chamambe na risome maulidi anundi na risome badiri na risome chao yotu no za badiri na maindri banyo na cinema Canada na ruombe du antuna na risome ya cinema ngo mitano ari ngabo mdia wana kanga batuka ujiri chao na risome ya cinema ngo mitano na anjo jama diso ula bane cinema digos Dubai wale ngwani match tani lele de tour ya hanyule yodo unafiki ne duluma no wadi mlo nu ambe ambe mashafien yabo ni mwereni matindi nyondo mlokomor nyondo wazali mlo yoma idha nazala albala wa kale zalisi hiya ummu salih wa tayyib wallahi yorenge mwemane mwi almuradinga mina ngonjwa binti na ulaaniwa ya kukati ono binjazam ufa kuda za utijola pisi ngea basa na mjo ni mwereni mjemle amjoni kama mama gata hunu na marefugee hunu wali Allah amjoni kama gata urere mnaitupa machi banga sina nyora jerinwe unirira ngwani machi kamjona ro mwambiani ukana majita yonga tuka utepasser à ses limites kamjona mdo mwambiani ukana batuka usata halamfu kamjona mdo mwambiani ukanga batuka ujiri inondation batuka ujiri sikiloni ya watataza shawafilisha na mnajenga anzao wa misamihuli bana mwisho wa misamihuli zo mwambilwa ni yaba ni kwa nia sana arina mprepare banga mtuka uredwa japoto lelo ne minazi ngamodo mahimisi waranzi misamihuli ngamswanyulwa unijua hata bora na mfea abono mziye watike mru ujo menya investiture zo dizo Ibrahim mzee mwambiani ngamwedo karedora mmale ni bwa misamihuli kamtsoda mama madafi mutui emanyanya ya ulwa hafa mutui ngarendora mmale ni ranzi misamihuli nza uze fasi jomani hata moro ni bwa misamihuli rendera muhimiseni yabo ribiri investiture timenyewa ya mumisha bwa misamihuli yode hazimloni yo modo manikiwayo abasa ngamwedao mabirili investiture sisi shahatudu hamba Yesu mgamba lu'ina alladhina kafaru min bani Israila wa la'aniwa wa wandu wa kufuru wa bani Israila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه wao kabatia kana baizo kazirendo shawa toda za pia ofuna fe wanzia firwa na firwa wanzia lewe na lewe wanzia uwe mtu na muue wanzia hibe na hibe kabatiza hamba ndrongo ya ukana hizo kazirendo hizo zo urendo na mtoda za waula watike gorongo ufungwa uhibiwa watike na jana ni watimjulizeni fikirikana lelo zindu zangu ngezimenya hao nabo ngabo wandu walivao no ili wadori juza joka ujiri kwa turi juza ukanga batuka uja nende na lime zindu zangu zivuna ke wao wandu watokaja wao ibidi wale mwalamanda wa fepirisu ezabali masujuzo wako muri okananga batuka usata wakomuri wajipanga wajitarisha
Abongea bo watukufu. Na mjue mwende matsa hema ulidanuni ne badiri msome kati yoze no wazanyu gezoka njema kama ukana problemu baharige jo tawaendeza yake msomo ma ulidanuni mwende mwa prepare emergency tikemba vazangu mjukanza mva zirengwa ni match na mwende be ma je viens ça ngwa chao haruma aeroport itsona mwenje itsona meteo itsona piste waje aphala fokati la mje mtaizi romani mje mbishi kenga mlila uka envio ija hata haya ija idubu mwanti yawe angamia manduafu kati yonga mjo urudi babo mwa dise cinema ya ukana karaja kubali envio ikambi yo envio pobeli ezambia zake tu stay taja uja mje mwa dise cinema ta mtoto ate hondo enda miti para tamba ya envio idangu hati lili mime mwana hatu hapara manzo sikiyo ntido si hanga mdo na tabiri ngamdo mwana peplo boko wabwa hintujo inu nyora de bia jane peplo inu duniani yodi sahaba rabo gabo barjo na roti hale banu ngamjo fanya tani wone domana aima domana wahe ezeno za hezan vizino nambi kana enu da ibinu mfanya bana inu comportement da ibinu izi mocho rinikeza khaire kama wabenzi yaritole wanga mifuanu bo watona mana hao bo watona irumbi bo watona imani no wakomori wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafa minkum wa shukran.